नाज़रीन गिरामी, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के अरमानों पर पानी फेर दिया है। रशियन प्रेसिडेंट ने वाशिंगटन के खिलाफ तबले जंग बजाते हुए सूद समेत बदला चुकाने का ऐलान कर दिया है। रूस में इस वक्त बहुत ही ज्यादा गम गुस्से की कैफियत पाई जाती है, क्योंकि अमेरिका ने रूस को यूक्रेन के साथ एक ऐसी जंग में उलझा दिया है जिसमें रूस की ना सिर्फ बेपनाह तवानाई सर्फ हो रही है, बल्कि इसकी आड़ में इस पर आलमी इक्तिसादी पाबंदियां भी आयद कर दी गई हैं, जिसने रशियन इकोनॉमी का भट्ठा बिठा दिया है। अब एक तरफ तो अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इसराइल और सऊदी अरब समेत मशरक़ वस्ता का दौरा किया, वहीं इसके फौरी बाद जवाब में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन तेहरान पहुंच गए। इसके साथ ही इन्होंने तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान को भी बुला लिया। पुतिन के इस दौरे का मकसद दरअसल अमेरिका को पैगाम देना है कि अब इसकी साम्राज्यियत और इस्तेमारी सोच नहीं चलेगी। इसकी गुंडागर्दी और बदमाशी का दौर अब खत्म हो चुका है। अंकल साम को अब ईंट का जवाब बराबर पत्थर से मिलेगा। एक तरह से रूस ने अमेरिकी ब्लॉक के मुकाबले में अपना ब्लॉक लॉन्च कर दिया है। मॉस्को की जानिब से इनडायरेक्टली वाशिंगटन को पैगाम गया है कि अगर तुम अपने दरबारियों के साथ मिलकर एक मुल्क पर यलगार कर सकते हो, तो जवाब में हम भी एक दूसरा ब्लॉक बना रहे हैं। रूस ने इतना बड़ा कदम ऐसे अचानक या बिना सोचे समझे नहीं उठाया। रूस को इस सारे मामले में चीन की गैर एलानिया हिमायत हासिल है। बीजिंग की जानिब से अभी तक इस मामले पर कोई बात नहीं की गई। वैसे भी चीनी इस पॉलिसी पर अमल करते हैं कि भले आप समंदर का सारा पानी पी जाएं, लेकिन फिर भी होंठ सूखे रहने चाहिए, ताकि किसी को अंदाजा ना हो कि आप प्यासे हैं या सैर होकर पानी पी चुके हैं। चीनियों का वतीरा है कि वो बातें नहीं काम करते हैं, और फिर इनका काम खुद बताता है कि चीन ने क्या कुछ कर दिया है। वैसे भी दुनिया में अब सिर्फ अमेरिका ही वाहिद सुपर पावर नहीं रह गया। चीन अमलन इस वक्त सुपर पावर बन चुका है, लेकिन इसने अभी तक खुद को डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि वो शोबाजी की बजाय अपने अवाम का भला चाहता है। चीनियों को अंदाजा है कि जैसे ही इन्होंने ऐलान किया, अमेरिका और इसकी आशीर्वाद पर बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस समेत दीगर यूरोपीय ममालिक चीन पर हीले बहानों से पाबंदियां लगा देंगे और इसकी मईशत का भुरकस निकाल देंगे। नाज़रीन गिरामी, अभी जो बाइडन के मशरक़ वस्ता के दौरे की गर्द बैठी भी नहीं थी कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ईरानी हममनसब इब्राहिम रईसी के साथ सर जोड़कर बैठ गए। इस अहम तरीन मुलाकात में अमेरिका, इसराइल और सऊदी अरब के ट्राइका से निमटने की मंसूबाबंदी की गई है। मुस्तकबिल में किसी एक मुल्क पर जंग थोपने के मामले पर मुश्तरका लाह अमल इख्तियार करने पर गौर किया गया, जबकि रूस और ईरान के दरमियान सस्ते तेल के 40 अरब डॉलर की मुफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत किए गए। रूस और तुर्की के सदूर की जानिब से इस वक्त ईरान के दौरे का एक मकसद मगरबी ममालिक को ये पैगाम देना भी है कि मॉस्को ईरान, चीन और इंडिया के साथ ना सिर्फ एक ब्लॉक बनाना चाहता है, बल्कि मजबूत स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात कायम करना चाहता है। अब ये रूस को समझना होगा कि वो इंडिया पर कैसे भरोसा कर सकता है, जबकि वो अमेरिका का मजबूत तरीन इत्तेहादी बल्कि चहीता है। अमेरिकी पुष्टपनाही की बुनियाद पर ही बेजमीर मोदी भारतीय खित्ते की चौधराहट मिलने की आस लगाए बैठा है। मोदी सरकार की ख्वाहिश है कि इसे खित्ते में अमेरिका के जर खरीद गुलाम या पुलिस मैन का किरदार मिल जाए, और इसके बाद वो चीन को ना सिर्फ सबक सिखा सके बल्कि अपनी ताकत भी मनवा सके। लिहाजा रशिया को सोचना होगा कि कहीं भारत इनके साथ डबल गेम तो नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो चांकिया के चीलों की पुरानी आदत है, बगल में छुरी और मुंह में राम राम। अभी भी इंडिया अमेरिका का साझेदार है, लेकिन आलमी पाबंदियों के बावजूद भारत को रूस से सस्ता तेल खरीदने और इसे अपनी आवाम तक पहुंचाने की मुकम्मल आज़ादी और सहूलत हासिल है। लेकिन अगर कोई और मुल्क रूस से खरीदारी करे तो इसे बैनुल अक़वामी पाबंदियों की लटकती तलवार से डराया जाता है। लिहाजा रूसियों को चाहिए कि इंडिया से भले दोस्ती करें, मगर बच बचा कर, कहीं ऐसा न हो कि सारी राज की बातें सीधी वाशिंगटन तक जा पहुंचे। दोस्तों, ईरान मशरक़ वस्ता में सऊदी अरब, यूएई और इसराइल पर मुश्तमिल ब्लॉक के मुकाबले में रूस की हिमायत हासिल करना चाहता है। तेहरान की ख्वाहिश है कि अगर कभी इसराइल इन ममालिक को साथ मिलाकर ईरान पर जारियत करे तो इसे कम अज कम कुछ ममालिक की मदद और हिमायत जरूर हासिल हो। यही वजह है कि तेहरान की ख्वाहिश है कि अंकारा और मॉस्को के साथ इसके स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात में इजाफा हो। शायद एक वजह यह भी हो कि जिस तरह रूस और यूक्रेन तनाज़े पर अमेरिका और पूरा यूरोप यूक्रेन की पुष्ट पर खड़ा हो गया, इसी तरह ईरान की ख्वाहिश है कि इसे भी चीन, रूस और तुर्की से मदद मिल सके। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्ला खामनई के साथ भी मुलाकात की, जिसमें खामनई ने तुर्क सदर को शाम में फौजी कार्रवाई से बाज रहने का मशवरा दिया। आयतुल्ला खामनई ने तुर्क सदर को बताया कि शाम में तुर्की की फौजी कार्रवाई खित्ते में अमन के लिए फायदा मंद नहीं होगी
اور ترکی کو شام میں دہشت گردی کے معاملے پر شام اور روس سے بات چیت کر کے مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ شام میں تقریباً 1 دہائی سے خانہ جنگی جاری ہے۔ شام کے مسئلے پر ہی ایران میں آستانہ امن کے نام سے ایک بیٹھک بلائی جاتی ہے، جس میں ایران کے علاوہ روس اور ترکی کو بھی مدعو کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ تینوں ممالک کی شام میں ہونے والی خانہ جنگی میں کسی نہ کسی طریقے سے فریق ہیں۔ 2 ممالک کی سرحد شام سے ملتی ہے، جبکہ تیسرے ملک کا کیا سٹیک ہے وہ پوری دنیا بخوبی جانتی ہے۔ لیکن اس سارے معاملے میں ایک انتہائی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ روس اور ایران شام کے مسئلے پر بشار الاسد کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ ترکی باغی افواج کی حمایت کرتا ہے۔ ترکی کی جانب سے پہلے ہی کہا جا چکا تھا کہ ایران میں ہونے والے مذاکرات میں وہ شام میں کرد جنگجوؤں کے خلاف فوجی آپریشن کے لیے تعاون مانگے گا، لیکن راہبر معظم آیت اللہ خامنئی سے ملاقات کے بعد اردگان کے لہجے کی تلخی کافی حد تک کم ہو گئی ہے، ورنہ ان کی روانگی سے پہلے انقرہ نے صاف اور 2 ٹوک لفظوں میں کہا تھا کہ ہم اپنی سرحد کے ساتھ ساتھ تقریباً 30 کلومیٹر تک سیف زون بنانے کے لیے فوجی آپریشن شروع کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، روس اور ایران نے عالمی پابندیاں جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے امریکہ کو اس کی اوقات یاد دلا دی ہے۔ دونوں ممالک نے امریکہ پر واضح کر دیا کہ ہم آزاد اور خود مختار قوم ہیں، کسی بھی قسم کی پابندیوں سے گھبرانے یا ڈرنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ روسی تیل کمپنی گیز پرام اور ایران کی نیشنل ایرانین آئل کمپنی کے درمیان $40 ارب کی گیس اور پیٹرول کی خریداری کے معاہدے کی یادداشت پر دستخط کیے جا چکے ہیں۔ $40 ارب کی رقم کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی رقم ہے۔ ادھر IMF نے ہمارے ملک میں امپورٹڈ حکومت کو صرف $1 ارب کی قسط دینے کے لیے ناک سے لکیریں نکلوا دی ہیں، لیکن دوسری جانب ہمارا ہمسایہ ملک ایران دھڑلے سے روس سے تیل اور گیس خرید رہا ہے۔ فرق صرف لیڈرشپ کا ہے۔ اب یہی دیکھ لیجئے کہ امریکہ کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ ایران روسی افواج کو جنگی ڈرون فراہم کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اب اگر کوئی اور ملک ہوتا یا وہاں بھی امپورٹڈ حکومت ہوتی تو وہ امریکہ کو صفائیاں دینے لگ جاتی، قسمیں کھائی جاتی، تردیدی بیانات جاری کیے جاتے، لیکن ایران نے کسی قسم کی کوئی پینک نہیں کی، بلکہ واشنگٹن کے الزام کو نظر انداز کر دیا۔ 12 جولائی کو جاری کیے گئے بیان میں صرف اتنا کہا گیا کہ روس کے ساتھ اس کے تعلقات اور باہمی تعاون جنگ سے پہلے سے ہے اور یہ کوئی عام یا نئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اب اس بیان کا امریکہ یا کوئی بھی جو مطلب لینا چاہے لے لے، انہوں نے وضاحت جاری کر دی ہے۔ ایرانی حکام کہتے ہیں کہ ہم ایک آزاد اور خود مختار قوم ہیں، جو ہمارا دل چاہے گا ہم کریں گے۔ امریکہ ہم پر پابندیاں لگانے والا یا ہمیں روکنے والا کون ہوتا ہے؟ ویسے ہونا بھی یہی چاہیے کہ جس ملک کا جو دل چاہے وہ کرے، کسی بھی ملک سے تیل خریدے یا گیس امپورٹ کرے، امریکہ کے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھنا چاہیے۔ کاش پاکستان کے بصیرت سے آری حکمران بھی اردگان نہ سہی ہمسایہ ملک ایران کے نقش قدم پر چل پڑے، تاکہ سبز پاسپورٹ رکھنے والے پاکستانی بیرون ملک فخر سے سر اٹھا کر چل سکے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔